اهلا بكم في حلقه جديده من تبعني. اليوم باش نعملوا دجاج بالبوغاسيدر. Hein? Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire du poulet avec une soda. C'est une boisson vraiment typique tunisienne, ça s'appelle boghasider et vous pouvez la remplacer avec n'importe quel cola. Mais comment ça se fait du poulet avec du cola? Suivez-moi. أول حاجة باش نستعمل دجاج. هنا خذيت صدر نتاع دجاج باش نقصو مربعات. La première des choses, j'ai choisi de l'escalope de poulet qu'on va couper en petits dés. وعيشة بنينة وعيشة بنينة تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى والشمس وقمرة تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى والشمس وقمرة في ثراها نحيا ووردة وزهرة Donc là, on a nos morceaux de poulet. هنا تشوفوا عندنا les cubes نتاع الدجاج نتاعنا. توا باش نفوحوهم directement. Donc أول حاجة فلفل أحمر. Première des choses, on va épicer notre poulet. On va vraiment bien l'épicer. Hein. Donc paprika. On va mettre du curcuma, شوية كركم. On va mettre du cumin باش نحطو شوية كمون. ملح, du sel. Et le plus important, on va mettre de la maïzena, de l'amidon. Je vais vous expliquer pourquoi. باش نحطو نشا. باش نفسر لكم علاش. أحسن حاجة كي باش تعملوا الدجاج نتاعكم تغلفوه بالنشا. النشا باش يسدك النقب نتاع الدجاج وما يخليش الجو نتاع الدجاج يخرج لبرا. وثاني حاجه من بعد تشوفوا في الصوص النشا باش يعقد الصوص نتاعنا دونك يصلح الحاجتين. Alors pourquoi on utilise de l'amidon? L'idéal pour cuire du poulet, c'est de vraiment l'enrober d'amidon. Ça va boucher les pores du poulet et ça va éviter ainsi au jus du poulet de sortir dehors. Donc il va garder son jus à l'intérieur et il va rester tendre. L'amidon va servir aussi à épaissir notre sauce tout à l'heure, vous allez voir, donc il joue un double rôle. Là, on va mixer le tout avec les mains. هذا الكل باش يتخلط باليدين. ويلزم الدجاج يسوى enrobé بالكدا بالخليط وبالنشا. Il faut que vraiment le poulet soit couvert totalement par l'amidon et les épices. باهي تو كل شيء باش يصير في البوالا. on va mettre de la matière grasse, شوية زيت وإلا زبدة. Donc on va tout faire à la poêle. Première chose, c'est de rajouter de la matière grasse. Donc moi je vais rajouter de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre aussi du beurre à la place. Donc, directement باش نحط les morceaux de poulet نتاعي. كيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة تبعني نبني والدنيا زينة دنيا زينة. Voilà, donc نمشيهم ونجيبهم نحاولوا من لي كوتي الكل يذوقوا النار والزيت. توا باش نزيد عليهم شوية بصل.
Alors, on a essayé de retourner les morceaux de poulet de tous les côtés. Juste après, on va rajouter de l'oignon émincé. Donc, je نزيدوا شوية بصل مقصوص جويد. Et on va rajouter aussi un peu d'ail haché. باش نزيدوا شوية ثوم مرحي. باش نستناو حتى لين البصل يذبل شوية. On va attendre jusqu'à ce que l'oignon se ramollit un tout petit peu. Donc البصل نتاعنا ذبل بالكدا والدجاج بدا يطيب. Donc là on voit que notre oignon s'est bien ramolli, que notre poulet commence à bien cuire et c'est le moment d'ouvrir notre canette de Bogacider. Je vous ai dit vous pouvez changer ça par n'importe quel cola. Donc توا باش نحلو حكة البوغاسيدر باش نزيدو بشوية بشوية. دنيا تفنوا كيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة. دنيا تفنوا كيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة. تبعني نبني والدنيا زينة دنيا زينة. دنيا تفنوا كيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة. Alors البوغاسيدر في وسطها السكر اللي هو باش يعمل كاراميليزاسيون ويعمل ديغلاساج زاده باش كالشحومات اللي هبطوا من الدجاج الكل باش يلموا. Donc on a utilisé cette boisson justement parce qu'elle contient du sucre, donc ça va caraméliser un peu le poulet. Et secondo, ça va faire un déglaçage, ça veut dire que toutes les graisses qui sont sorties de ce poulet, elle va les regrouper, les épaissir. Donc voilà, on rajoute petit à petit de cette boisson et dès qu'on voit que ça épaissit un peu, on rajoute jusqu'à ce qu'on obtient une sauce finale très épaisse. نزيدوا بشوي بشوية البوغا مش كل مع بعض ونحركوا وتشوفوها كيفاش باش تولي صوص عاقدة شوية. واخر حاجه باش نزيدها في الاخر بكل شويه ملح وفلفل اكحل. Alors la dernière touche, on va rajouter un peu de sel et un peu de poivre. طفيوا عليها النار صي حضرت خليوها تشرب صوصها في عقلها ومن بعد نتعداو ديريكتومون نوريكم كيفاش تقدموها. Alors juste on éteint le feu, on laisse un peu mijoter hors feu, ça va absorber encore plus la sauce et on passe directement au dressage. Alors pour la présentation de notre poulet, on va prendre un peu de riz cuit à l'eau باش نقدموا الدجاج نتاعنا ناخذوا طرف روز مصموط في الماء. انا باش نقدمه avec هكا فازه تابعوني فيها. Je vais juste faire une petite présentation, on va essayer de faire joli. Donc on va prendre un emporte-pièce et mettre du riz dedans. Donc باش ناخذ الفورمه ونحط فيها الروز. نحاولوا ننزلوا على الروز مليح باش كي نحيوا الفورمه يشد روحه. On essaie de tasser un peu le riz pour qu'il prenne la forme quand on enlève l'emporte-pièce. ناخذوا طروف الدجاج نحطوهم فوقه. دنيا تفنوا كيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة. Ok, là, je croise les doigts pour que ça tienne. Donc, نتمنى إن شاء الله تشد. Allez, 1, 2, 3. Hop, أمورنا واضحة. نجموا ناخذوا شوية أعشاب هكا نزينوا بهم. On va prendre quelques petits brins d'herbe pour décorer avec.
نجمو زاد نزينو بشوية كركم وفلفل أحمر. On peut décorer un peu avec du curcuma et du paprika pour donner un peu de couleur. دنيا فن وكيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة دنيا فن وكيف وعيشة بنينة. Voilà, c'était notre poulet à la cola, à la bougacidre. كانت هذايا الدجاج بالبوغاسيدر. نتعداو ديريكتومون لسلطة اليوم. On passe directement à la salade du jour. دنيا فن وكيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة تبعني نبني والدنيا. سلطة اليوم باش نعملوا سلطة نتاع حمص. La salade d'aujourd'hui, c'est une salade aux pois chiches. Donc, أنا باش نستعمل حمص نتاع حكوك ديجا طايب. Sinon, تنفخوه قبل بالنهار وتخليه يغلي لين يطيب باش نستعملوا بيه سلطة. Moi, je vais utiliser des pois chiches en conserve, donc déjà cuits. Si jamais vous utilisez des pois chiches, je veux dire, il faut les tremper la veille, les faire cuire et les utiliser. Donc, première des choses, pois chiches. أول حاجة حمص. باش نزيد شويه فلفل مقصوص دي بتي كوب هكا مكعبات صغار. On va rajouter des poivrons coupés en petits dés. انا اخترت 3 الوان باش نعطيها شويه رونق. كان ما عندكمش تنجموا تستعملوا لون واحد. Je vais utiliser 3 couleurs différentes de poivrons, mais si vous avez une seule couleur, allez-y, il n'y a pas de souci. Je vais rajouter des oignons coupés très finement. باش نزيد شويه بصل مقصوص جويد. شويه طماطم كيف مقصوصه مكعبات صغار. Je vais rajouter des tomates fraîches coupées en petits dés. Ça va très vite cette salade, elle est très rapide. تشوفوا اللي هي سلطه ياسر فيسع تعمل. توا باش نفوحوا. On va passer aux épices. On va mettre un peu de cumin. باش نحطوا شويه كمون. فلفل اكحل بوافر. Et un peu de sel, شويه ملح. À cela, on va rajouter de l'huile d'olive. باش نزيدوا زيت زيتون. Et on mélange ونخلطوا الكل مع بعضه. Alors خلطنا مليح, on a bien mélangé. Dernière touche, c'est un demi-citron. آخر حاجة شطرك على بقارص. وهكا السلطة متاعنا حضرت. دونك اليوم شفتوا اللي عملنا الدجاج بالبوغاسيدر. حاجة بنينة على الآخر, جربها وتو تعرف. Alors aujourd'hui, on a fait du poulet à la boga, à la boisson cola. Suivez-moi parce que c'est un truc de folie. Et la bogacidre, partout en Europe, vous la trouvez chez les marchands de produits tunisiens. أنا ما بقى لي كان نقول لكم نعطيكم رونديفو غدوة حلقة جديدة, ما تنساوش تابعني. Allez, bye bye, à demain. دنيا فن وكيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة